8月29日下午4点半，艾麦勒的哥哥如往常一样回到了家。家中的小孩们纷纷跑出来迎接，丝毫没有注意到盘旋在空中的美军无人机。那一天，艾麦勒失去了10个亲人。We're going to do everything that we can to provide safe evacuation for our Afghan allies. 美国计划带走高达6万5千名阿富汗人，但仅只是计划。We have paid a very high price for this. Take those interpreters to the United States. 美国的国务卿和美国的国防部长前两天刚刚访问了卡塔尔、科威特和巴林3国。他在这3国当中都提到了一点，就是说感谢这3国在美军撤人的时候提供的帮助。Many countries have stepped up to help the evacuation and relocation efforts in Afghan. 美国为撤这些人，他是不是真正尽到了他的这个所谓的人道主义义务，还是说又把这些人道主义义务摊在了他所谓的海湾盟友的头上？给这些阿富汗人的签证的下发时间可能长达14个月，大部分人可能需要在第3国自费流转1年才能拿到签证，所以很多人选择了放弃。We've already approved 2,500 special immigrant visas. Up to now, fewer than half have exercised their right to do that. 而截至9月3日，在美国本土 And our Afghan evacuee population is approximately 25,600. 被美国带走的会是什么人呢？简而言之，就是挖走学者和精英。阿富汗文盲率高达大约60%，被美国带走的这批人对阿富汗的建设非常重要。美国一方面花大笔的钱从阿富汗捞人、撤人和安置几万美国关心的阿富汗人，另一方面却对数千万阿富汗民众的疾苦袖手旁观，一毛不拔。Now, at the same time, we also want to ensure there is assistance to the Afghan people. The United States has frozen more than $9 billion of Afghanistan's international reserves held in its central bank. We have also demilitarized equipment that we did not bring out of the airport, or a total of 73 aircraft. Those aircraft will never fly again. What kind of help is this? 美军从入侵阿富汗的第一天开始，直到离开阿富汗的最后一刻，都在给阿富汗带来巨大破坏，都在给阿富汗人民造成严重伤害。20年，4万8千多名阿富汗平民无故死亡，美国欠下的累累血债如何还清？